पूरा सुंदर दिखाउछि तो पादरा एटी डालमा ପାଇଁ सब परिबा काटिकी रखी देइछि आ एटी अदा आ मो सांग पद्मिनी पठेइछि मंडा पिठा पूरा क्लीन पूरा चमचक चमचम दिखाउछि पूरा घरटा काली शुद्धसा व्रत तो सेति ପାଇଁ घर द्वार धुआ दियो ओ ओके धुआ धुई सारिकी चिता पका पकी हो गला देखंतु आमर तो शुद्धसा व्रत रे चिता ही पड़े केमते पकेछि एटा सुखिनी पकेछि पकेछि बाहर देखो बाहर तो शुद्धसा व्रत पे गोटे नुआ लुगाटे आनी शाढ़ीटे देखो कैटलगटा तार मुझे खोली सारे अलरेडी शाढ़ीटा तो ये प्रिंटा रोचे है कि देह सारा पशापाली प्रिंट रोचे आ बॉर्डर भी भल अच्छी बाकी मुझे खोलीदेली पिंधापी कि खोलिया पूर्व देखी था खोलीदेली से लगी कैटलगटा देखई दूसरी ये भाया रोचे शाढ़ी डिजाइन एमती रोचे पणतटा हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा करछे आपण मैंने समस्ते भले थे गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपन को स्वागत तो कालीर ब्लॉग रे देखी मो घर पर पोछापोछि करके चिता पकई देती तो मॉर्निंग टू गाधुआ पूजा रेडी सरी सारी गलानी तो कालीर तो देखले आज सकाळू रेडी होकी पूजा पूजा लगी पड़ा जेहेतु आज शुद्धसा व्रत ता सहित दशहरा आज देवींकर दशहरा और शुद्धसा व्रत गोटे दिन रे पड़ुची तो आज केमती कौन पूजा करची चलो देखिया एपटे बोर ठाकुर पूजा स्टार्ट हो गलानी सी ठाकुर पूजा कर साइले मो व्रत पूजा करी से कहली तू आग तो ठाकुर पूजा सारे तापर मैं ठाकुर घरटे पशि कारण छोटिया ठाकुर घरटे है बेलू आम दी जन पशिले जगह होनी तो से लगी आग कहली ठाकुर पूजा करते भक्त काटी भोग भी सजा दी कलश बसाइला लक्ष्मी के मालाटा द्वितीय कंठीर नाम श्रीहरप्रिया चतुर्थ कंठीर नाम माँ पद्मालया पंचम कंठीर नाम माँ कमला षष्ठ कंठीर नाम माँ चंचला सप्तम कंठीर नाम कौन है देन षष्ठ कंठीर नाम माँ चंचला सप्तम कंठीर नाम माँ विघ्नसिनी सप्तम कंठीर नाम दुर्गति नाशिनी अष्टम कंठीर नाम सिंदूर दुलणी केतरा घंटी था 10टा दशम कंठीर नाम विष्णु बाटराणी
ଜଳ ଦେବୁ ନେ ନହେଲେ ସେଇଠି ଦେଇଦେ। ଏଠି ମୁଁ ପରିବା କଟାରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟିକିଆ କଖାରୁ ଥିଲା, ଆକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, ଗୋଟେ ଡାଲମା କରିବି ଭାବୁଛି। କଦଳୀ ଭାଜିବି, ଆଉ ଶାଗ ବିକ୍ରି ଆସିଲେ ରଖିବି। ଶାଗ ନାହିଁ, ଗୁରୁବାର ଟିକେ ଶାଗ କଲେ ଭଲ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ଖେଚେଡ଼ି ହୁଏ, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବି କି ନାହିଁ। ହଳଦିଆ କଲେ ଚିକୁ ଖାଏନି। ଏଠି ଡାଲମା ପାଇଁ ସବୁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ରଖିଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି। ଏଠି କଦଳୀ, ବିନ୍, ଆଳୁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠାରେ ଯାଉଥିଲା ବାହାରେ ଏଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ପୁରା ଅଜାଡୁ।
ପାଇଁ ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୁରୁବାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଅଳତାଟା କଣ ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି? ତ ଲଗେଇଲେ ପାଦ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଡ଼। ନେକ୍ସଟ ପାଦ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତୋ ପାଦଟା। ଆଉ ତୁ ବି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ମ ହଁ ସତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍କିନ୍। ହାଁ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍କିନ୍। ଏ ବୋଲୋ ଆଉ ସବୁଦିନ କ'ଣ ମେକଅପ୍ ସ୍କିନ୍? ଆଉ ସବୁଦିନ ଯଦି ମେକଅପ୍ କରୁଥିବୁ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା ଦେଖୁଛି ତତେ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ହଁ ସତରେ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହିବି ସତରେ। ଏପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇ ଦେଇଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସେ ମଣ୍ଡା କରିକି ପୂଜା କରିଛି। ମଣ୍ଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିକି ପୂଜା କରିବା କଥା ତ ମୁଁ କରିନି, ସେ କରିକି ଦେଇଛି। ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଦ୍ମିନୀ ପଠେଇଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।